Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The most important task now is to save human lives, and to do so we need an immediate ceasefire and the start of peace negotiations, without which there will be no peace in Ukraine, said Siarto in Minsk. At the joint press conference with his Belarusian counterpart, Sergei Aleynik, the foreign minister said that Hungarians have already paid a high price for the conflict in their neighboring country, with more than 1 million refugees leaving Ukraine through Hungary, and everyone is feeling the effects of the war, inflation and skyrocketing energy prices due to the EU's misguided sanctions policy. He also said that both Hungary and Belarus have offered their own territory and capabilities for peace talks between the parties. He confirmed that without communication and diplomacy, there will be no end to the war. Following the intervention of President Yitzhak Herzog, parliamentary votes on two controversial bills to reform the legal order in Israel have been postponed until next week. Herzog appealed to the chairman of the coalition Likud party, Ophir Katz, to postpone yesterday's vote in the plenary session of the Israeli parliament, the Knesset, on two controversial laws which have been the subject of mass protests by hundreds of thousands of Israelis. At his request, the vote on the Dairy II law and on reducing and abolishing the Supreme Court's role as a judicial check on the rule of law were postponed until next week. The Dairy II law seeks to ban judicial review of ministerial appointments approved by the Knesset. The other controversial bill on the government's agenda aims to limit the Supreme Court's control over norms so that it cannot interfere in the legislative process if at least 61 lawmakers can override a possible veto by the court. Israel's Security Cabinet has taken steps to boost the Palestinian economy ahead of the Islamic holy month of Ramadan, after Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant held lengthy consultations with the Biden administration, a senior source reported. These include the regulation of tolls on the Allenby Bridge, the main route through which Palestinians in the West Bank travel abroad. Fuel taxes will be reduced, and the Israeli Ministry of Economy will update the list of goods that can be imported into the Palestinian territories. The decision was taken at a Security Cabinet meeting on Sunday, but details of the decision were not made public until Wednesday. The European People's Party formally distanced itself from Silvio Berlusconi's statement holding Ukrainian President Zelensky responsible for the war and calling for an immediate ceasefire. The EPP has published a community message rejecting Berlusconi's words, adding that the statement by the president of the Go Italy party does not reflect the EPP's political line. They continue to see Russia as the occupier and Ukraine as the victim. They also said that they would not give in to Putin's narrative and that Ukraine could continue to count on the support of the EPP, the ANSA news agency reported. According to Zelensky's advisor Mikhail Podolyak, Berlusconi is a well-known figure who is damaging Italy's international image by spreading Russian propaganda and making pro-Putin statements. Ukrainian President Volodymyr Zelensky will visit Poland during the upcoming visit of U.S. President Joe Biden, a Polish newspaper reported, according to several news agencies. The Polish Foreign Ministry has not yet confirmed this information. The Foreign Ministry can only confirm that, as always, President Zelensky is welcome in Poland, said Ministry spokesman Lukasz Jasina. According to the report, Zelensky will present his plan to achieve peace in the presence of Biden and Polish President Andrzej Duda. The White House announced last week the U.S. President will visit Poland between the 20th and the 22nd of February, where he will meet with Duda and the leaders of the Bucharest Nine. It is not yet known whether Hungary will be represented at this meeting by Viktor Orbán or Katalin Novak. Scottish First Minister Nicola Sturgeon has officially announced her resignation. In her statement, she said that Scottish independence requires a leader who is better placed than she is to bridge divisions in society. Nicola Sturgeon has been leader of the Scottish Government and the Scottish National Party, the Scottish Independence Party, for 8 years. Her departure was first announced to the media by Scottish Government officials on Wednesday, before being confirmed in person at a press conference at her Edinburgh residence. She added that she would remain in office until her successor took office. She said she had asked the relevant Scottish National Party committee to prepare and conduct the election of a new leader. The food crisis in North Korea is worsening, with the country cutting rations for its soldiers for the first time in 2 decades, according to the South Korean Ministry of National Unification. North Korean state media reported that the state party is planning an urgent meeting on agriculture and that Pyongyang has acknowledged that food shortages are very serious, according to the South Korean ministry statement.
There are indications that the food situation has further deteriorated in North Korea, said the Seoul Ministry, which handles relations between the two countries in South Korea. Mr. Kwon Song-ye said in Parliament that Pyongyang had already requested support from the UN World Food Programme. He added that international negotiations are not progressing because the parties have so far failed to agree on how to control the delivery of aid. And finally, for the weather, strong winds accompanied by gale force gusts are expected for most of the weekend. On Sunday, another cyclic warm and then cold front is expected to arrive. The temperatures will average around 4 to 11 degrees Celsius in the morning and 7 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die wichtigste Aufgabe ist es, Menschenleben zu retten, und dazu brauchen wir einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensverhandlungen, ohne die es keinen Frieden in der Ukraine geben wird, sagte Seattle in Minsk. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem belarussischen Amtskollegen Sergei Aleynik sagte der Außenminister, dass die Ungarn bereits einen hohen Preis für den Konflikt in ihrem Nachbarland gezahlt haben, da mehr als 1 Million Flüchtlinge die Ukraine über Ungarn verlassen haben und jeder die Auswirkungen der Kriegsinflation und der in die Höhe geschossenen Energiepreise aufgrund der fehlgeleiteten Sanktionspolitik der EU spürt. Sowohl Ungarn als auch Weißrussland hätten ihr eigenes Territorium und ihre Kapazitäten für Friedensgespräche zwischen den Parteien zur Verfügung gestellt. Er bekräftigte, dass es ohne Kommunikation und Diplomatie kein Ende des Krieges geben werde. Auf Intervention von Staatspräsident Yitzhak Herzog wurde die parlamentarische Abstimmung über 2 umstrittene Gesetzesentwürfe zur Reform der Rechtsordnung in Israel auf nächste Woche verschoben. Herzog appellierte an den Vorsitzenden der Koalitionspartei Likud, Ofir Katz, die gestrige Abstimmung im Plenum des israelischen Parlaments der Knesset über 2 umstrittene Gesetze, die Gegenstand von Massenprotesten Hunderttausender Israelis waren, zu verschieben. Auf seinen Antrag hin wurde die Abstimmung über das DRE-2-Gesetz und über die Einschränkung bzw. Abschaffung der Rolle des obersten Gerichtshofes als gerichtliche Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit auf nächste Woche verschoben. Das DRE-2-Gesetz zielt darauf ab, die gerichtliche Überprüfung von Ministerernennungen, die von der Knesset genehmigt wurden, zu verbieten. Der andere umstrittene Gesetzentwurf auf der Tagesordnung der Regierung zielt darauf ab, die Normenkontrolle des obersten Gerichtshofes einzuschränken, sodass er sich nicht in den Gesetzgebungsprozess einmischen kann, wenn mindestens 61 Gesetzgeber ein mögliches Veto des Gerichts überstimmen können. Das israelische Sicherheitskabinett hat Schritte unternommen, um die palästinensische Wirtschaft vor dem islamischen Fastenmonat Ramadan anzukurbeln, nachdem Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant ausführliche Konsultationen mit der Biden-Administration geführt hatten, so eine hochrangige Quelle. Dazu gehört die Regulierung der Mautgebühren auf der Allenby-Brücke, der wichtigsten Route, über die Palästinenser im Westjordanland ins Ausland reisen. Die Kraftstoffsteuern werden gesenkt und das israelische Wirtschaftsministerium wird die Liste der Waren, die in die palästinensischen Gebiete eingeführt werden dürfen, aktualisieren. Der Beschluss wurde auf einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Sonntag gefasst. Die Einzelheiten der Entscheidung wurden jedoch erst am Mittwoch bekannt gegeben. Die Europäische Volkspartei distanzierte sich offiziell von Silvio Berlusconis Erklärung, in der er den ukrainischen Präsidenten Zelensky für den Krieg verantwortlich machte und einen sofortigen Waffenstillstand forderte. Die EVP hat eine gemeinsame Botschaft veröffentlicht, in der sie Berlusconis Worte zurückweist und hinzufügt, dass die Erklärung des Vorsitzenden der Partei Go Itli nicht die politische Linie der EVP widerspiegelt. Die EVP sieht Russland weiterhin als Besatzer und die Ukraine als Opfer. Die EVP werde sich der Darstellung Putins nicht beugen und die Ukraine könne weiterhin auf die Unterstützung der EVP zählen, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Laut Zelenskys Berater Michail Podoljak ist Berlusconi eine bekannte Persönlichkeit, die dem internationalen Image Italiens schadet, indem sie russische Propaganda verbreitet und Putin freundliche Aussagen macht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird Polen während des bevorstehenden Besuchs von US-Präsident Joe Biden besuchen, berichtete eine polnische Zeitung unter Berufung auf mehrere Nachrichtenagenturen.
Das polnische Außenministerium hat diese Information noch nicht bestätigt. Das Außenministerium kann nur bestätigen, dass Präsident Zelensky wie immer in Polen willkommen ist, sagte Ministeriumssprecher Łukasz Jasina. Dem Bericht zufolge wird Zelensky seinen Friedensplan in Anwesenheit von Biden und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda vorstellen. Das Weiße Haus kündigte letzte Woche an, dass der US-Präsident vom 20. bis zum 22. Februar Polen besuchen und dort mit Duda und den Führern der Bukarester 9 zusammentreffen wird. Es ist noch nicht bekannt, ob Ungarn bei diesem Treffen durch Viktor Orbán oder Katalin Novák vertreten sein wird. Die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, hat offiziell ihren Rücktritt angekündigt. In ihrer Erklärung sagte sie, die schottische Unabhängigkeit erfordere eine Führungspersönlichkeit, die besser als sie in der Lage sei, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Nicola Sturgeon ist seit 8 Jahren Vorsitzende der schottischen Regierung und der schottischen Nationalpartei, der schottischen Unabhängigkeitspartei. Ihr Rücktritt wurde am Mittwoch zunächst von Beamten der schottischen Regierung gegenüber den Medien bekannt gegeben, bevor sie auf einer Pressekonferenz in ihrem Haus in Edinburgh persönlich bestätigt wurde. Sie fügte hinzu, dass sie bis zum Amtsantritt ihres Nachfolgers in Amt bleiben werde. Sie sagte, sie habe den zuständigen Ausschuss der schottischen Nationalpartei gebeten, die Wahl eines neuen Vorsitzenden vorzubereiten und durchzuführen. Die Ernährungskrise in Nordkorea verschärft sich. Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für nationale Wiedervereinigung hat das Land zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten die Rationen für seine Soldaten gekürzt. Nordkoreanische Staatsmedien berichteten, dass die Staatspartei eine Dringlichkeitssitzung zum Thema Landwirtschaft plane und dass Pyongyang eingeräumt habe, dass die Lebensmittelknappheit sehr ernst sei, heißt es in der Erklärung des südkoreanischen Ministeriums. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Lebensmittelsituation in Nordkorea weiter verschlechtert hat, erklärte das Ministerium in Seoul, das in Südkorea für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zuständig ist. Minister Kwon Yong-se sagte im Parlament, Pyongyang habe bereits um Unterstützung durch das UN-Welternährungsprogramm gebeten. Er fügte hinzu, dass die internationalen Verhandlungen nicht vorankommen, weil sich die Parteien bisher nicht darauf einigen konnten, wie die Hilfslieferungen kontrolliert werden sollen. Und schließlich zum Wetter. Für den größten Teil des Wochenendes werden starke Winde mit orkanartigen Böen erwartet. Am Sonntag wird eine weitere zyklonale Warm- und ein Kaltfront erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 4 und 11 Grad am Morgen und zwischen 7 und 12 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpreis.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Désormais, la tâche la plus importante est de sauver des vies humaines et pour ce faire, il faut un cessez-le-feu immédiat pour entamer des négociations de paix, sans quoi il n'y aura pas de paix en Ukraine, a indiqué Péter Szijjártó à Minsk. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue biélorusse, Sergei Aleinik, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères a précisé que les Hongrois avaient déjà payé un prix suffisamment élevé à la suite du conflit qui sévit dans leur pays voisin. Plus d'1 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine en passant par la Hongrie. Tout le monde reste les effets de l'inflation liée à la guerre et la montée en flèche des prix de l'énergie en raison de la politique de sanctions mal inspirée de l'Union européenne. Le ministre a par ailleurs indiqué que la Hongrie et la Biélorussie avaient proposé tous les deux les territoires de leurs pays respectifs ainsi que des dispositifs et des installations pour organiser les pourparlers de paix entre les parties. Il a confirmé que sans communication et sans diplomatie, la guerre ne pourrait pas prendre fin. À la suite d'une intervention du président Isaac Herzog, les votes parlementaires sur les 2 projets de loi controversés visant à réformer l'ordre juridique en Israël ont été reportés à la semaine prochaine. Isaac Herzog a demandé au président du parti de la coalition Likoud, Ophir Katz, de reporter le vote prévu hier en session plénière du Parlement israélien, la Knesset, sur 2 lois controversées. Celles-ci ont été contestées par des centaines de milliers d'Israéliens lors des manifestations de masse. À sa demande, le vote sur la loi Deri 2 et sur la diminution
voire la suppression du rôle de la Cour suprême tant qu'organe de contrôle judiciaire a été reporté à la semaine prochaine. La loi Derry 2 vise en effet à interdire le contrôle juridique des nominations ministérielles approuvées par la Knesset. L'autre projet de loi controversé à l'ordre du jour du gouvernement vise à limiter le pouvoir de révision des normes de la Cour suprême afin qu'elle ne puisse pas interférer dans le processus législatif si au moins 61 députés rejettent un éventuel veto de la Cour. Selon des informations provenant d'une source haute placée, le cabinet de sécurité israélien a pris des mesures pour stimuler l'économie palestinienne avant le mois sacré de l'Islam, le Ramadan, à la suite de longues consultations du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Yoav Gallant avec l'administration Biden. Il s'agit notamment de la réglementation des péages sur le pont Allenby, principale voie par laquelle les Palestiniens de Cisjordanie se rendent dans les pays étrangers. Les prix des carburants seront revus à la baisse et le ministère israélien de l'économie met à jour la liste des marchandises qui peuvent être importées dans le territoire palestinien. Cette décision a été prise dimanche lors d'une réunion du cabinet de sécurité, mais les détails n'ont été rendus publics que mercredi. Le Parti populaire européen a officiellement pris ses distances vis-à-vis de la déclaration de Silvio Berlusconi tenant le président ukrainien Zelensky pour responsable de la guerre et l'appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le PPE a publié un message sur les réseaux sociaux pour rejeter les propos de M. Berlusconi, ajoutant que la déclaration du président du parti Forza Italia ne reflétait pas la position politique du Parti populaire européen. Le PPE continue de considérer la Russie comme étant l'occupant et l'Ukraine comme étant la victime. Selon l'agence de presse ANSA, les responsables du parti ont également précisé qu'ils ne céderaient pas au discours pro-Poutine et que l'Ukraine pourrait continuer à compter sur le soutien du Parti populaire européen. Le gouvernement ukrainien a également réagi vivement à l'annonce de M. Berlusconi. Selon le conseiller de M. Zelensky, Mikhail Podolyak, M. Berlusconi est une personnalité connue qui nuit à l'image internationale de l'Italie en diffusant de la propagande russe et en faisant des déclarations pro-Poutine. Selon les informations de plusieurs agences de presse basées sur l'article d'un journal polonais, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Pologne lors de la prochaine visite du président américain Joe Biden. Le ministère polonais des Affaires étrangères n'a pas encore confirmé cette information. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Łukasz Jasina, a précisé que son ministère pouvait seulement confirmer que, comme toujours, le président Zelensky était le bienvenu en Pologne. Selon ces informations, M. Zelensky présentera son plan de paix en présence de M. Biden et du président polonais Andrzej Duda. La Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière que le président américain se rendrait en Pologne du 20 au 22 février pour rencontrer M. Duda ainsi que les dirigeants de Neuve de Bucarest. Il est encore impossible de savoir si la Hongrie sera représentée à cette rencontre par Viktor Orban ou Katalin Novak. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a officiellement annoncé sa démission. Dans sa déclaration, elle a affirmé que l'indépendance de l'Écosse avait besoin d'un dirigeant mieux qualifié qu'elle pour surmonter les divisions de la société. Nicola Sturgeon est à la tête du gouvernement écossais et du Scottish National Party, le parti indépendantiste écossais, depuis 8 ans. Son départ a d'abord été annoncé aux médias mercredi par des responsables du gouvernement écossais avant d'être confirmé par le Premier ministre en personne lors d'une conférence de presse à sa résidence d'Édimbourg. Elle a ajouté qu'elle resterait en place jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions. Mme Sturgeon a indiqué qu'elle avait demandé au comité compétent du Parti national écossais de préparer et d'organiser l'élection du nouveau dirigeant. Selon le ministère sud-coréen de l'unification nationale, la crise alimentaire en Corée du Nord s'aggrave, ce qui est confirmé par le fait que le pays a réduit les rations de ses soldats pour la première fois en 8 ans. Les médias d'État nord-coréens ont rapporté que le parti d'État envisageait une réunion urgente sur l'agriculture.
Selon un communiqué du ministère sud-coréen, Pyongyang a reconnu ainsi que la pénurie alimentaire était très grave. Ces éléments montrent que la situation alimentaire s'est encore détériorée en Corée du Nord, a indiqué le ministère de Séoul chargé des relations entre les deux pays en Corée du Sud. Le ministre Kwon Yong-se a également soulevé ce sujet devant le Parlement en précisant que Pyongyang avait demandé l'aide du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Il a ajouté que les négociations internationales stagnaient étant donné que les parties n'ont pas réussi jusqu'à présent à se mettre d'accord sur la manière de contrôler l'acheminement de l'aide. Et finalement, pour le météo du week-end sera marqué par un vent le plus souvent fort, voire turbulent, soufflant fortes rafales. Dimanche, de nouvelles perturbations apporteront d'abord de l'air chaud, puis de l'air froid. Les températures moyennes évolueront entre 4 et 11 degrés le matin, entre 7 et 12 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La tarea más importante ahora es salvar vidas humanas y para ello es necesario un alto el fuego inmediato e iniciar negociaciones de paz, sin los cuales no habrá paz en Ucrania, declaró Peter Sierto en Minsk. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Sergei Aleinik, el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, dijo que los húngaros ya han pagado un alto precio por el conflicto en su país vecino, con más de 1 millón de refugiados que abandonan Ucrania a través de Hungría, y todo el mundo está sintiendo los efectos de la inflación impulsada por la guerra y el aumento vertiginoso de los precios de la energía debido a la equivocada política de sanciones de la UE. También habló de que tanto Hungría como Bielorrusia han ofrecido su propio territorio y capacidades para las conversaciones de paz entre las partes. Reiteró que sin comunicación y diplomacia no habrá fin a la guerra. Tras la intervención del presidente Isaac Herzog, se ha aplazado hasta la semana próxima la votación parlamentaria de dos controvertidos proyectos de ley para reformar el ordenamiento jurídico en Israel. Herzog apeló al presidente del partido de coalición Likud, Ofir Katz, para que pospusiera la votación de ayer en el pleno del Parlamento israelí, la Knesset, sobre dos controvertidas leyes que han sido objeto de protestas masivas por parte de cientos de miles de israelíes. A petición suya, la votación de la ley de RIT-2 y la de la reducción y abolición del papel del Tribunal Supremo como control judicial del Estado de Derecho se aplazaron hasta la próxima semana. La ley de RIT-2 pretende prohibir la revisión judicial de los nombramientos ministeriales aprobados por la Knesset. El otro proyecto controvertido en la agenda del gobierno pretende limitar el control del Tribunal Supremo sobre las normas, de modo que no pueda interferir en el proceso legislativo, si al menos 61 legisladores pueden anular un posible veto del tribunal. El Gabinete de Seguridad de Israel ha tomado medidas para impulsar la economía palestina antes del mes sagrado islámico de Ramadán, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant mantuvieran largas consultas con la administración Biden, según una fuente de alto nivel. Entre ellas figura la regulación de los peajes del puente Allenby, principal vía por la que los palestinos de Cisjordania viajan al extranjero. Se reducirán los impuestos sobre el combustible y el Ministerio de Economía israelí actualizará la lista de bienes que pueden importarse a los territorios palestinos. La decisión se adoptó en una reunión del Gabinete de Seguridad celebrada el domingo, pero los detalles de la misma no se hicieron públicos hasta el pasado miércoles.
El Partido Popular Europeo se marcó formalmente de la declaración de Silvio Berlusconi en la que responsabilizaba al presidente ucraniano Zelensky de la guerra y pedía un alto el fuego inmediato. El PPE ha publicado un mensaje comunitario en el que rechaza las palabras de Berlusconi y añade que la declaración del presidente del partido Fuerza Italia no refleja la línea política del PPE. Siguen viendo a Rusia como el ocupante y a Ucrania como la víctima. También dijeron que no cederían a la narrativa de Putin y que Ucrania podría seguir contando con el apoyo del PPE, informó la agencia de noticias ANSA. Según el asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, Berlusconi es una figura muy conocida que está dañando la imagen internacional de Italia al difundir propaganda rusa y hacer declaraciones a favor de Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajará a Polonia durante la próxima visita del presidente estadounidense Joe Biden, informó un periódico polaco, según varias agencias de noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco aún no ha confirmado esta información. El Ministerio de Asuntos Exteriores solo puede confirmar que, como siempre, el presidente Zelensky es bienvenido en Polonia, declaró el portavoz del ministerio Łukasz Jasina. Según el informe, Zelensky presentará su plan para lograr la paz en presencia de Biden y del presidente polaco Andrzej Duda. La Casa Blanca anunció la semana pasada que el presidente estadounidense visitará Polonia del 20 al 22 de febrero, donde se reunirá con Duda y los líderes de los 9 de Bucarest. Aún no se sabe si Hungría estará representada en esta reunión por Viktor Orbán o por Katalin Novák. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon ha anunciado oficialmente su dimisión. En su declaración afirmó que la independencia de Escocia requiere un líder que esté en mejores condiciones que ella para superar las divisiones en la sociedad. Nicola Sturgeon ha sido líder del gobierno escocés y del Partido Nacional Escocés, el Partido Independentista Escocés, durante 8 años. Su marcha fue anunciada primero a los medios de comunicación por funcionarios del gobierno escocés el miércoles, antes de ser confirmada en persona en una rueda de prensa en su residencia en Edimburgo. Añadió que permanecería en el cargo hasta la toma de posesión de su sucesor. Dijo que había pedido al comité correspondiente del Partido Nacional Escocés que preparara y llevara a cabo la elección de un nuevo líder. La crisis alimentaria en Corea del Norte se agrava cada vez más. Incluso el país recorta las raciones para sus soldados por primera vez en 2 décadas, según el Ministerio Surcoreano de Unificación Nacional. Los medios de comunicación estatales norcoreanos informaron de que el Partido del Estado está planeando una reunión urgente sobre agricultura y que Pyongyang ha reconocido que la escasez de alimentos es muy grave, según el comunicado del Ministerio Surcoreano. Hay indicios de que la situación alimentaria se ha deteriorado aún más en Corea del Norte, dijo el Ministerio de Seúl, que se ocupa de las relaciones entre los 2 países en Corea del Sur. El ministro Kwon Yong-se declaró en el Parlamento que Pyongyang ya había solicitado ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Añadió que las negociaciones internacionales no avanzan porque hasta ahora las partes no se han puesto de acuerdo sobre cómo controlar la entrega de la ayuda. Finalmente, por el tiempo, durante la mayor parte del fin de semana se esperan fuertes vientos acompañados de flujos tormentosos. El domingo se espera la llegada de otro frente ciclónico cálido y luego frío. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 11 grados por la mañana y entre 7 y 12 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
המשימה החשובה ביותר כעת היא להציל חיי אדם, ולשם כך יש צורך בהפסקת אש מיידית, וצריך להתחיל במשא ומתן, כי בלעדיהם לא יהיה שלום באוקראינה, כך אמר פטר סיארטו במינסק. שר החוץ והמסחר הסביר במסיבת עיתונאים משותפת עם מקבילו הבלארוסי סרחי אליאניק, ההונגרים כבר שילמו מחיר גבוה למדי בגלל הסכסוך המתרחש באזור, מאז שיותר ממיליון פליטים עזבו את אוקראינה דרך הונגריה, וכולם מרגישים את האינפלציה של המלחמה, ואת ההשפעות המוטעות של עליית מחירי האנרגיה בשל מדיניות הסנקציות של האיחוד האירופי. הוא גם דיבר על העובדה שגם הונגריה וגם בלרוס הציעו מקום ועזרה לצורך משא ומתן בין הצדדים. הוא הוסיף בלי תקשורת ודיפלומטיה המלחמה לא תסתיים. בשל התערבותו של הנשיא יצחק הרצוג, ההצבעות בפרלמנט על שתי הצעות חוק שנויות במחלוקת לרפורמה במערכת המשפט בישראל נדחו לשבוע הבא. יצחק הרצוג פנה לאופיר כץ, נשיא מפלגת הליכוד, וביקש ממנו לדחות את ההצבעה שתוכננה לאתמול בישיבת המליאה של הכנסת על שני חוקים שנויים במחלוקת נגדם. מאות אלפי ישראלים הפגינו בהפגנות המוניות. לבקשתו נדחתה ההצבעה על חוק דרעי 2 וצמצום וביטול תפקיד בקרת החוקיות של בית המשפט העליון לשבוע הבא. בחוק דרעי 2 מבקשים לאסור ביקורת שיפוטית על מינויים של שרים שאושרו בכנסת. הצעת החוק הנוספת השנויה במחלוקת הכלולה בתוכנית ממשלה נועדה להגביל את השליטה הנורמטיבית של בית המשפט העליון, כך שלא יוכל להתערב בהליך החקיקה, אם לפחות 61 מחוקקים יוכלו לדחות את הווטו האפשרי של בית המשפט. הקבינט הביטחוני של ישראל נקט צעדים לחיזוק הכלכלה הפלסטינית לקראת חודש הרמדאן האסלאמי, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט קיימו התייעצויות ממושכות עם ממשל ביידן, כך אמר מקור בכיר. אלו כוללים הסדרת אגרה על גשר אלנבי, הנתיב המרכזי שדרכו נוסעים פלסטינים מהגדה לחול. מחירי הדלק יופחתו, ומשרד הכלכלה הישראלי מעדכן את רשימת הסחורות שניתן לייבא לשטחים הפלסטינים. ההחלטה התקבלה בישיבת הקבינט הביטחוני ביום ראשון, אך פרטי ההחלטה לא פורסמו עד יום רביעי. מפלגת העם האירופית התרחקה רשמית מהצהרתו של סילביו ברלוסקוני שבה האשים הנשיא זלנסקי עקב המלחמה וקרא להפסקת אש מיידית. מפלגת העם פרסמה הודעה קהילתית הדוחה את דבריו של ברלוסקוני והוסיפה כי הצהרתו אינה משקפת את הכיוון הפוליטי של ה-EPP. הם עדיין רואים ברוסיה את התוקפן ובאוקראינה כקורבן. עוד הצהירו כי לא ייכנעו לנרטיב של פוטין, אוקראינה עדיין יכולה לסמוך על תמיכת מפלגת העם האירופית, כך דיווחה סוכנות הידיעות אנסה. גם ממשלת אוקראינה הביעה תגובה חריפה להכרזה של ברלוסקוני. לדבר יועצו של זלנסקי מיאלן פודליק, ברלוסקוני הוא אישיות ידועה שפוגעת במוניטין הבינלאומי של איטליה על ידי השמעת תעמולה רוסית והצהרות פרו-פוטין. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי יבקר בפולין במהלך ביקורו הקרוב של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, כך הודיע עיתון פולני על סמך מידע ממספר סוכנויות חדשות. משרד החוץ הפולני טרם אישר את המידע. משרד החוץ יכול רק לאשר שכמו תמיד הם מקבלים בברכה את הנשיא זלנסקי בפולין, כך אמר לוקאש יסינם, דובר המשרד. על פי הדיווח, זלנסקי יציג את תוכניתו להשגת שלום בנוכחות ביידן ונשיא פולין אנדז'י דודה. הבית הלבן הודיע בשבוע שעבר כי נשיא ארצות הברית יבקר בפולין ב-20 עד 22 בפברואר, שם פגש עם דודה ועם מנהיגי תשיעיית בוקרשט. עדיין לא ידוע אם ויקטור אורבן או קטלין נובק ייצגו את הונגריה בפגישה. ראש ממשלת סקוטלנד ניקולה סטרג'ון הודיע רשמית על התפטרותה. בנימוקה היא ניסחה כדי להשיג עצמאות סקוטית דרוש מנהיג המתאים יותר לגשר על סתירות חברתיות. ניקולה סטרג'ון היא ראש ממשלת סקוטלנד מהמפלגה הלאומית הסקוטית השואפת לעצמאות כבר 8 שנים. כוונתה לעזוב דווחה לראשונה לתקשורת על ידי פקידי ממשל סקוטים ביום רביעי, וניקולה סטרג'ון אישרה את החדשות באופן אישי במסיבת עיתונאים בביתה באדינבורו. היא הוסיפה כי תישאר בתפקיד עד שיתמנה יורשה. ניקולה סטרג'ון אמרה היא ביקשה מהוועדה הרלוונטית של המפלגה הלאומית הסקוטית להכין ולנהל את בחירתו של המנהיג החדש. משבר המזון בצפון קוריאה מקבל ממדים חמורים יותר ויותר. סימן לכך הוא שהמדינה גם הפחיתה את המנות לחייליה לראשונה מזה 2 עשורים, כך הודיע משרד האיחוד הדרום קוריאני. כלי תקשורת ממלכתיים בצפון קוריאה דיווחו כי מפלגת השלטון מתכננת שיחות דחופות בנושא חקלאות, ובהודעה של המשרד הדרום קוריאני נאמר כי פיונגיאנג הכירה בכך שהמחסור במזון הוא חמור מאוד. ישנן אינדיקציות לכך שמצב המזון בצפון קוריאה יחמיר עוד יותר, כך אמר המשרד בסיאול המטפל ביחסים בין שתי המדינות בדרום קוריאה. גם השר קוואנג ג'וסה דיבר על הנושא בפרלמנט ואמר כי פיונגיאנג כבר ביקשה תמיכה מתוכנית המזון העולמית של האו"ם. הוא הוסיף כי המשא ומתן הבינלאומי אינו מתקדם מכיוון שהצדדים טרם הצליחו להסכים על מעקב אחר מתן הסיוע. ועכשיו נעבור לחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע ניתן לצפות לרוחות חזקות ואפילו סוערות. עד יום ראשון עשויות להגיע להונגריה חזית חמה ולאחר מכן חזית קרה. טמפרטורות יהיו בין 4 ל-11 מעלות בבוקר ובין 7 ל-12 מעלות אחר הצהריים.
לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.